Hi, I'm Dario. In this video I'll review two newer hybrid rubbers from Victas. They're very similar, but I decided that one of them will be my new backend rubber for the upcoming season. Stick around until the end to find out why. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you want to compare them with other rubbers, check the description for a link to Google Sheets with the data for all the rubbers I tested. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Prije 3 mjeseca sam recenzirao V15 Sticky gumu, a sad na testu imam gumu istog naziva s dodatkom Soft. Znači V15 Sticky Soft je, nazovimo to tako, ista guma kao i V15 Sticky, osim što ima mekšu spužu. Soft verzija je izašla naknadno, nakon što se V15 Sticky dokazala kao vrhunska guma, ali za one za koje je spužva od 52,5 stupnjeva pretvrda, Victas je izdao mekšu verziju od 47,5 stupnjeva. Osim V15 Sticky Soft recenzirat ću i V20 Extra koja je na tržištu nešto malo više od godinu dana. Ovo je također hibridna guma i ima skoro identične karakteristike kao V15 Sticky Soft, što se može vidjeti ako usporedite brojke u Victas katalogu. Odmah ću reći da s V15 Sticky Soft igram zadnjih 3 mjeseca, a sve V20 Extra sam igrao povremeno u zadnjih godinu dana i obje gume su isprobane na različitim tipovima drva, tako da sam obje gume dugo i detaljno testirao, te mogu reći da jesu jako slične kao što stoji na papiru, ali ima malih razlika. Kasnije ću također objasniti zašto sam V20 Extra testirao godinu dana i tek sad objavio recenziju. Kao uvijek krećemo s osnovnim, lako mjerljivim informacijama o gumama. U uvodu sam spomenuo da V15 Sticky Soft ima deklariranu tvrdoću od 47,5 stupnjeva, dok je V15 Sticky 52,5. Mjerenjem sa Shore durometrom sam za V15 Sticky Soft izmjerio točno 47,5 stupnjeva. Postoji i guma V20 Double Extra koja ima deklarirano 52,5 stupnjeva tvrdoće kao i V15 Sticky, a njezina mekša verzija pod nazivom V20 Extra koju zapravo i testiramo ima deklarirano 47,5 što sam i potvrdio durometrom. Obje gume koje imam na testiranju su crvene boje s debljinom spužve Max. V15 Sticky Soft ima 93 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 67 grama, a 48 grama ima guma rezana za drvo Victas Liam Pitchford s 3 sloja ljepila, 1 na drvu i 2 na gumi. Guma V20 Extra ima 95 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 67 grama, a 47 grama ima guma s 3 sloja ljepila rezana za drvo Victas Kokiniva. Kad se u obzir uzmu dimenzije neizrezanih guma i njihova težina, dolazimo do brojki od 0,2318 grama po centimetru kvadratnom za V15 Sticky Soft i 0,2387 grama po centimetru kvadratnom za V20 Extra. U ovim isječcima možete vidjeti moj standardni test ljepljivosti i kako se loptica odbija od koje gume. Iako V15 Sticky Soft u nazivu ima sticky, ona nije baš nešto posebno ljepljiva. Isto kao što je bilo i kod njezinog tvrđeg brata V15 Sticky. Očekivano ništa drugačija situacija nije ni kod V20 Extra.
Po meni ista količina ljepljivosti jedva malo diže lopticu sa stola, te podjednaka količina trampolin efekta koji dobivamo od spužve. Što se tiče elemenata igre, krenut ćemo od servisa. Obje gume su mi se pokazale dosta dobre za servis. Tokom ovog perioda testiranja obje ove gume sam većinom koristio kao backhand gume, a s backhandom skoro nikad ne serviram, ali za to koliko sam servirao su se pokazale dobre. Nisu vrhunske jer ipak sam naviknut servirati s bolje ljepljivim gumama, ali su dovoljno dobre za zadati solidnu količinu rotacije u kratkim servisima. Ono gdje su mi se pokazale jako dobre su dugi servisi. Kod mog Hurricane s kojim sam naviknut servirati ne mogu dobiti toliko kvalitetnu dugu servu kao što mogu s ovim gumama, jer uz rotaciju lako dobijem i brzinu, što je ključno za kvalitetan dugi servis. Za povrat servisa su gume također jako dobre. Svaku malo dužu lopticu je lako napasti, a kratku lopticu možete bez problema staviti kratko. Prednost obje gume kod prijema servisa je što ne primaju toliko puno rotacije kao što sam očekivao s obzirom da se radi o hibridnim gumama s mekom spužvom. Ako nekad i krivo procijenite količinu rotacije, možete kvalitetno vratiti servis s obje ove gume. Da me ne bi krivo shvatili, gume još uvijek primaju dosta rotacije, ali očekivao sam da će to biti više s obzirom na top sheet i spužve kakve imaju. U kratkoj igri su, kao i u ovim do sad spomenutim segmentima igre, obje gume još uvijek podjednake i teško je nekoj od njih dati prednost. Zbog mekše spužve loptica se malo više odbija, pa je potrebno pripaziti s kutom reketa, jer ako promašite kut reketa, postoji mogućnost da ćete dati višu lopticu koju je protivniku lako napasti. S druge strane, zbog lagane ljepljivosti topšita ipak imaju prednost na standardnim tenzor gumama. Ako bih recimo uspoređivao s nedavno recenziranim Victas gumama, Triple Double Extra je najbolja u kratkoj igri, V15 Sticky odmah iza, a na treće mjesto bi smjestio ove dvije gume. Na četvrto mjesto V15 Extra i na peto mjesto V22 Double Extra. Ovo sam namjerno spomenuo jer mi je to jedan od ključnih faktora kod odluke o zamjeni moje standardne backhand gume s kojom sam igrao 2 sezone. Kad se udaljim od stola i kod spina, dolazimo do prve razlike između ove dvije gume. Iako su razlike stvarno minimalne, prvo što sam osjetio je da V15 Sticky Soft ima više gripa, a da loptica od V20 Extra pada dublje na stol. S obje gume je stvarno jako lagano igrati od stola jer od spužve dobijete jako dobar osjećaj, a od topšita kvalitetan grip. Spužve se lako aktiviraju i nije potreban veliki zamah rukom da dobijete zadovoljavajuću brzinu loptice. Prednost V20 Extra je što pada dalje na stol, pa je protivniku zbog toga teže vratiti kvalitetno, dok je prednost V20 Sticky Soft što daje nešto više rotacije. S obje gume nije problem kreirati spin s obzirom na tvrdoću spužve, a količina rotacija koju dobiti je stvarno dobra. U sljedećem videu idemo na moj već standardni test količine rotacije koju guma može zadati s obzirom pod kojim kutom se odbija loptica od ravno postavljenog reketa, u ovom slučaju povratne ploče.
Što se tiče brzine guma, rekao bi da su tu negdje, iako mi se u nekim situacijama V20 Extra činila mrvicu brža, ali to je vjerovatno zbog spomenutog gripa i kuta izbačaja. Kod jačih ravnih udaraca mi se pak V15 Sticky Soft činila mrvicu brža, jer bih rekao da ima nešto tvrđi top sheet. Obje gume imaju spužvu iste tvrdoće, što sam potvrdio mjerenjem s durometrom, ali u igri se V15 Sticky čini malo tvrđa. To je vjerojatno onda do top sheeta koji je tvrđi, tako da mi je prvi put zapravo teže odrediti koja od ove dvije gume je brža. V20 Extra mi se čini malo brža kod spina, a V15 Sticky Soft mi se čini malo brža kod ravnih udaraca. Tako da ću im onda staviti istu ocjenu brzine. Kod flipa i podizanja backspina loptice su obje gume dobre. S tim da je sve 15 Sticky Soft malo lakše podići backspin lopticu zbog dodatnog gripa. Ali recimo sve 20 Extra, kad sladate tehniku, loptice dolaze brže protivniku, pa mogu biti neugodnije. Također, prednost obje gume kod ovih udaraca je što su manje osjetljive na dolaznu rotaciju. U sljedećem videu robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža, pa možete vidjeti o čemu govorim. Za ravne udarce, odnosno drive, te aktivni i pasivni blok su gume jako dobre. Za sve ove udarce daju dobru kontrolu i osjećaj prilikom izvođenja udarca, a loptice dolaze protivniku dosta brzo, bez da vi morate uložiti puno snage u udarce. Uglavnom, najbolje da pogledate ove dvije vježbe u sljedećem isječku. Ajmo na zaključak. Iako ovo nije kraj, jer za kraj vam donosim i kako to izgleda u pravim mečevima na turniru. Do sad sam se susreo dosta hibridnih guma, ali većinom su imale malo tvrđu spužvu,
50 stupnjeva ili više. Ovo mi je bio prvi susret s hibridnim gumama koji imaju tvrdoću spužve 47,5 stupnjeva. Moram priznati da mi je u početku bilo malo čudno, ali vrlo brzo sam se prilagodio i stvarno su mi obje ove gume dobro sjele. Hibridne gume su uglavnom u svim segmentima igre jako dobre i rješenje su za one koji nisu sigurni koji segment igre im je najbitniji ili im je bitno da mogu sve segmente igre dobro odigrati s gumom. Tu smo često dolazili do problema jer su hibridne gume uvijek bile na dosta tvrđim spužvama od Tensor guma na koje su igrači naviknuti, pa im je bilo teško prilagoditi. Sad su ove hibridne gume došle sa spužvama od 47,5 stupnjeva s kojima je većina igrača dobro upoznata s Tensor guma, pa je tranzicija manji problem. Moram napomenuti da se još uvijek radi o različitoj strukturi spužve. Iako je ona mekša, još uvijek je gušća i s manjim zračnim džepovima. To možete vidjeti na ovoj mojoj slici reketa gdje je crna guma Victas V22 Double Extra s Tensor spužvom tvrdoće 50 stupnjeva, a crvena je V20 Extra sa spužvom tvrdoće 47,5 stupnjeva. Jasno se vidi drugačija struktura spužve i vjerujem da bi većina igrača pogledom na ove dvije spužve rekla da crna guma ima mekšu spužvu, ali kao što vidite prevarili bi se. U uvodu sam naveo da mi je V20 Extra bila godinu dana na testu i da ću objasniti zašto, pa evo sad je trenutak za to. V20 Extra je izašla prije nešto više od godinu dana i znam da su mi onda neki igrači rekli da imaju problem s njenom trajnošću, odnosno da im se brzo potrošila. S obzirom da je trajnost gume moguće testirati jedino na način da se igra s njom, ja sam je ostavio godinu dana na reketu. Povremeno sam igrao s njom, ali je taj reket služio kao testni reket, pa je s njim igralo do sad otprilike 40-50 igrača u kraćim periodima. Mogu vam pokazati kako guma izgleda nakon tih godinu dana. Ne vide se neke značajne promjene na top sheetu, ali vjerojatno bi trebalo još malo više s njom igrati da bi došli do realnih zaključaka. Općenito, većina hibridnih guma svih proizvođača lagano oksidira na top sheetu, puno brže nego Tensor gume, ali često i bez obzira na to ne gube značajno na prvobitnim performancama. Pretpostavljam da je zbog mekše spužve, a i tanjeg top sheeta V20 Extra onda to vjerojatno još bolje izraženo. Mogu reći da su se meni obje ove gume jako svidjele i to do te mjere da iako sam 2 sezone igrao na backendu sve 22 Double Extra, od sljedeće sezone sam odlučio da ću igrati sve 15 Sticky Soft. Forehand stranu ne namjeravam mijenjati jer sam s gumom jako zadovoljan i naviknuo sam kroz dugi niz godina igrati tako. S obzirom da mi forehand guma zahtijeva da imam nešto tvrđe i brže drvo, onda je često moj backhand zbog toga patio. Probao sam na backhandu već prije igrati s hibridnim gumama, ali s onim hibridnim gumama koje imaju tvrđu spužvu. Nakon toga sam se vratio na Tensor gume zbog toga da dobijem brzinu u bloku i da mogu završiti poen. No s tim sam izgubio neke druge stvari koje sam imao kod hibridnih guma. Sad mi se kod ovih hibridnih guma s mekšom spužvom sviđa što dobijem ono što sam htio od Tensor guma, brzi, kvalitetan blok i kvalitetni ravni udarac bez gubitka kontrole, jer guma ipak daje ono što imaju i hibridi. Odnosno, koliko date udarac, toliko dobijete. Tako da sad s ovim hibridnim gumama mogu kvalitetnije vratiti servis,
Bolja mi je kratka igra, bolja je kontrola, a backhand udarci s malim zamahom mi nisu spori, nego mogu dobiti dobru brzinu. Nikako se prije nisam mogao odlučiti između hibridnih i tenzor guma za moj backhand, a ovi sad hibridi s Maxxon spužvom su, kako mi se u ovom trenutku čini, idealni za moj backhand. S obzirom da ovaj video već dugo traja, htio bih vam još prikazati kako to izgleda u mečevima. Prikazat ću snimke s jednog turnira, samo sve 15 Sticky Soft gume za koju sam se odlučio da će u sljedećoj sezoni biti moja nova backhand guma. Samo da vam napomenem, ove sve isječke koje ste do sad vidjeli za V15 Sticky Soft su bili na drvu Kokiniva ZC, a isjeci s ovog turnira su na drvu Victus Liam Pitchford.
Prije kraja htio bih podsjetiti na nagradne igre iz moja dva prošla videa. Iz recenzije Double Fish Polestar Pro još uvijek čekam Filipa iz Našica da mi dostavi svoje podatke kako bi mu mogao poslati nagradu. Isto kao što još uvijek čekam Dinka iz Sučuraja na Hvaru da mi javi svoje podatke za dostavu nagrade iz mog posljednjeg videa. Mislim da je YouTube nešto promijenio i da korisnici više ne dobivaju notifikacije kad im odgovorim na komentar. Pa molim Dinka i Filipa ako gledaju da provjere komentare, pinani su na vrh videa i da mi se jave kako bih mogao dostaviti nagrade. To bi bilo to što se tiče usporedbe V15 Sticky Soft i V20 Extra. Kako ne bi propustili neki od sljedećih videa, pretplatite se na kanal, ali također lajkajte i šerajte video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.